আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, অনেকদিন পর আপনাদের সামনে একটি টপিক নিয়ে হাজির হলাম। বন্দিশ করা, যে কোনো বন্দিশ, বিয়ে বন, যে কোনো মানুষকে বন্ধ করা, শহর থেকে যাওয়া বন্ধ করা, যে কোনো কিছু বন্ধ করার জন্য এই জিনিসটি কাজ করা হয়। বন্দিশ করার জন্য সর্ববন্দিশ, বিয়ে বন, চলাচল বন, কাজ বন, যে কোনো বন করার জন্য এটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। যাদের দরকার হবে স্ক্রিনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যোগাযোগ করে তারিকা ইস্তেমাল জেনে নিয়ে এই নিয়ম নিষ্ঠা জেনে নিয়ে কাজ করেন। ইনশাল্লাহ 100% কাজ গ্যারান্টি। আর যারা যে কোনো কাজের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন, যে কোনো কাজ আপনাদের 100% গ্যারান্টি সহকারে করে দেওয়া হবে। যাদের দরকার হবে তারা যোগাযোগ করবেন। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अच्छी है ना? आप लोगों के सामने आज जो लेकर आया हूँ बंदिश का अमल। हर बंदिश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई भी बंदिश, निकाह बंदिश, शहर बंदिश, सफ़र बंदिश, जो कोई भी बंदिश के लिए इस नकोश को आप लोग इस्तेमाल कर सकती है। जिसको ज़रूरत होगी उस शख्स ने मेरे नंबर पर रब्ता करें और इसका तरीका इस्तेमाल जानकर आप लोग इसके फ़ायदा लें। और जो कोई भी काम के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकती है। दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकती है। जो कोई भी काम के लिए, मोहब्बत के लिए, जुदाई के लिए, दुश्मन के लिए, मोहब्बत के लिए, जो कोई भी काम के लिए, बंदिश के लिए, जो कोई भी काम के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकती है। मेरा नंबर पे आप लोग रब्ता करें, आप लोगों का काम गारंटी के साथ कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।